Hello, Miss Lichtman. How long have you been sitting there? Not long, Mr. Kelso. You look lovely, Princess. You haven't exactly caught me at my best. It's okay, Miss Lichtman. I'm a big boy. I know how to take my licks. Please, call me Elsa. Okay, Elsa? What can I do for you? I'd like to explain because I can join the dots, Elsa. Cole needs your help, Jack. The police department have frozen him out. Look, you're obviously a brave lady, but you can't fight all Cole's battles for him. I just wanted to apologize for... You don't have to apologize. You were right about Elysian Fields. Tell me something. What was Lou Buckwalter's regular job? He was a carpenter. He built sets for RKO, Warner Brothers. Set carpenter? Perfect. If you don't mind, Elsa, I'd like to get a little rest now. I've got a lot more dots to join, and it's making my head hurt. That's perfectly understandable, Mr. Jack. I hope we can meet again under less dramatic circumstances. I hope so too, Princess. I'd like that. Muy buenas a todos, chicos. Volvemos con L.A.Noire, o L.A.Noire, como You quieran Kelso? llamarlo. Who's asking? Peterson, Assistant DA. You're in the wrong building, Y Peterson. vamos con el siguiente, This is a hospital. siguiente caso. A wise guy. Let me tell you a story, Kelso. Can I get the abridged version? My head hurts. You're a funny guy, Jack. What do you want, Peterson? A colorful character mentioned your name. He said that you might know something There's about... a problem with colorful characters, Peterson. First they send you over a drink, then they buy you dinner, then you get a phone call in the middle of the night for a favor. Try rubbing shoulders with some solid citizens. They're the ones you're supposed to protect. You finished, Kelso? For the moment. I'm going to run for DA, Kelso. The current administration stinks. And you want me to help? I'm looking for a DA's investigator. You get a gun and a badge and $120 a month. I get $150 a month now. I'm going after the Vice Squad, Kelso. It's going to get me elected. I've got something better. How about Leland Monroe? The property developer? You think I fell down the stairs? Bueno, chicos, esto lo vimos en el capítulo anterior, el avance de este caso, y no quería interrumpir si estabais leyendo. Por lo menos a mí me incomoda mucho, y no hablar sobre encima de los personajes que ya están contando algo. Thanks for the patch up, Princess. Might Este be tío me the está only dando un coraje. R&R I get for some time. Vamos, está más salió una tacha, mira. Gracias, preciosa, dice. Madre mía. Y a mi novia, a la de mi personaje, no para de echarle los tejos, Un vaso, idiota. ¿Qué coño vas a hacer con un vaso? Bueno, señores, aprovecho para dar las gracias a todos por el apoyo que tiene el canal y por el seguimiento que tenéis de esta serie. No tiene muchas visualizaciones, pero sé que sois siempre los mismos y comentáis los vídeos y lo compartís por ahí. La verdad que me ha gustado mucho y espero que la sigáis disfrutando igual que yo. Vamos a lo que vamos. Y os recuerdo que nos toca actuar con este hombre, con Kelso, que es el amigo que se llevaba mal con mi personaje, con Cole. Conducción automática. Yo nunca lo había visto. LOL. ¿Esto es nuevo? Conducción automática. Tú no me digas que esto existía antes y yo no me había dado cuenta, ¿sabes? Es que flipo. Vale, vamos a investigar.
que va... El tío solo iba a la izquierda. Pistas. Vale. Oh. Lugares. Apartamento de Kirstin es el apartamento 2. Remember me? Jack, it's good to see you. You've caught me at a slightly inopportune moment. Can we do this some other time? Back off, Curtis. Move away from the door. Jack, there's no call for that. Smooth, Curtis, I'll give you that. You try to get me killed and you still manage to be polite about it. Jack, how could you accuse me of having anything to do with that? I want to know all about you and Monroe, Curtis. You give it up or I beat it out of you. Get the fuck out of here, Jack. You're fired. Who do you think you are? Get out of town now while you still have the chance. You have no idea what kind of forces you're dealing with here. I guess we've exhausted the passive options. Encima amenazándome el tío. Sit tight, Curtis. I'm taking a look around. Vas a echar un vistazo y como el tío se le ocurra escaparse. Mal momento, este tiene que estar con alguna guarrilla, ¿no? Si esa es la puerta. Toma. How old are you, princess? 16? 16. Madre santa. How old are you really? Nearly 13. Casi 13, 12 años. El hijo de puta, reventarle la boca, anda. You take love where you can find it as you get older. Love? That has nothing to do with love, Curtis. Some might find your romantic notions endearing, Jack. I find them very tiring. You're finished, Curtis. That remains to be seen, Jack. I haven't told you about my new job, Curtis. DA's investigator. Who do you think the DA reports to, Jack? Get dressed, you're getting out of here. He's not so bad. He just lays on top of me and grunts for a few minutes. He's kind. And he buys me nice things. Get dressed, you're leaving. Madre mía, se echa encima y gruñe un poco, dice. Joder. She will only come back. Hijo de puta. A ver, vamos a registrar que hay aquí. What exactly do you expect to find, Jack? En consideración de la prima de 1105 que debe pagarse anualmente, asegura a California he instado a la firma de los presentes bajo la Jack, supervisión you've de un made a terrible representante. mistake. Get out while you can. Espérate, pero no me lo lío todo, ¿no? Un representante a 26 de febrero de 1947, vale. Policía de no sé qué. Promociones, sí, pero si ya lo leíste y no me lo lees todo. Las pérdidas. I knew you were in bed with a lesion, Curtis. Now I know why. Las pérdidas cubiertas por esta póliza incluyen los daños y gastos resultantes de una explosión. What exactly do you expect to ¿Cómo? find, Jack? Quién y donde quiera que ocurra. Madre mía. Este tío estaba desde un principio, lo sabíamos. Bueno, de un principio no, pero
terraza. Aquí no hay nada. Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. Máchate To mientras get all of the puedas. stockholders, I need to follow the paper trail. Reconstrucción residencial. Este documento certifica... A ver, macho, no te muevas. Certifica que Curtis Robert Benson goza de la propiedad de 2.000 acciones con el valor de $100 cada una, pagadas y pertenecientes a la capital social no tasable de... Madre mía. Reconstrucción residencial. No tasable del fondo de reconstrucción. El tío tiene que ver con la mierda esta, ¿eh? What exactly do you expect to find, Jack? ¿Se me sumaría como prueba esto? No lo escuché. No sé si se me tiene que sumar como prueba o no. Cuando termina el texto me suele salir a la izquierda como que la prueba se archiva. Jack, you've made a terrible mistake. No, ya está. Get out while you can. Tú te callas. Es un caballo, pero no tiene nada importante, ¿no? Aquí ni nada. What exactly do you expect to find, Jack? Vamos a tu cocina. La copita de la niña. Carmín. Encima le estaba dando alcohol. $12 tú. Madre mía. Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. Pues ya no veo nada más. I want answers, Curtis. So pay attention. Please, Jack. I'm not a violent man. Móvil del fraude. Vicepresidente de California Fire and Life. I don't get it, Curtis. You're vice president of the company. Why take the risk? It's a simple business transaction, dear boy. No es más que una transacción comercial, dice. What is it with you people? How can you live any better? You already have houses, cars, yachts. Greed and avarice are very powerful forces for change, Jack. Combine that with the city's desire for progress, and it's a very heady cocktail. You need to be a very special man to be able to resist that. Hostia, fallé. Espérate. Relacionada con Elysian Fields, agencia semipública de inversiones privadas. Vale. Contrato del seguro. Certificado de valor de propiedad del rancho escondido expedido por California Fire Life. Sí, ese contrato era el que tenía que haber. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. You're talking about the future of Los Angeles. You cannot interfere with these plans. Information, Curtis. Business people who have joined forces to meet the demand for new homes. A ver qué dijo, macho, porque
Hábleme del Fondo de Reconstrucción Residencial. Dice, estás hablando del futuro de Los Ángeles. No te entrometas en esos planes. Son empresarios que colaboran para satisfacer la demanda de nuevos hogares. Claro, si le pongo que es mentira, me la voy a jugar. Me la voy a jugar, ¿eh? Pues le pongo duda. El tío está mintiendo como un perro, ¿sabes? You're lying, Curtis. They're going to burn those movie sets they call houses, and you're carrying the insurance on them. And how do you prove that, Jack? Uf. Quiero volver a leerlo. Miente Curti, van a quemar los decorados de cine a los que llaman casas para cobrar el seguro. ¿Y cómo vas a demostrarlo, Jack? La madera deficiente, madera de construcción, pon, calidad inferior, no apta para uso estructural. Es que no sé si usar eso. Toma por culo, venga. I thought not. Now help me up, Jack, and I'll give you a 10-minute start before I go for the phone. Fallé. Why the big payoff in the Buckwalter case? It was bound to bring it to attention. Who could have predicted this particular confluence of events? Elsa Lichtman as the beneficiary who spurns the cash, the brilliant but flawed detective becoming her lover, and you, Jack, taking their bait. You buy green lumber and use it to build houses. How do you expect it to end? Mr. Monroe has a fine reputation for building houses. What would I know about his choice of building materials? Uf, que va, que va. Buah, miente o dudo. Joder. Compra madera tienda para construir casas. ¿Qué esperaba que acabase? ¿Cómo esperaba que acabase? El señor Monroe tiene buena fama como constructor. ¿Qué sé yo de los materiales que ha elegido? Que ya no puedo usar. Claro, una vez la gasto. Es que yo creo que tenía que haber usado la de la madera ahora. Ay, Dios. Qué cagada. Aunque si le digo esto, que yo no sé si él tiene que ver, él es accionista, no tiene por qué saber los materiales que usa. No sé qué hacer. ¿Miente o duda? You Sigue mintiendo. smug son of a bitch. You're lying again. It's an insurance scam, pure and simple. And how do you prove that, Jack? My assessors wrote the policies on the houses. I only approve the reports, Jack. I'm the rubber stamp. This doesn't come back to me. Bah, otra mal. Very Qué neat, mal, tío. Curtis. Maybe I can't work it out, but Phelps can. He may be many things, but he is one of the best detectives the LAPD has ever had. Your card is marked, Jack. You'll have an unfortunate accident if you don't leave town. Your California isn't the same as mine, Mr. Benson. Not at all. No le puedo romper la cara, ¿no?
Pues nada, este detective es un paquete. Aunque en realidad soy yo. Mira, me lleva tu coche. Por tonto. Este Cadillac V16 por ahí. Vamos a ver. Si lo dejo pulsado antes, me lleva automáticamente. ¿Será cierto?